Et nous irons mis le suprême évangéliste Arnaud Aklamavo, son agungbe quand on dit. Bon, tu es bé, Dieu est un ami jomion. Nano do son ho kruno tome. Bon, hogwe ji minando odona mi to jere mi ino. Urai uai hatu eton, bo yo kuno Dieu yawe do gbetwe. Nan e di Christi to gbezan, mais le pepe e me hodoto Dieu yawe ton me hodoto Christi ton. Ba di Christi to gbezan te me bo bakpo. Et nous les bords à son gan au bodo. Ah bon. Donc, au coup, nous disons, on a mis son roi tombé. Dans Christian, il est, mais dans mi vidéo, il y avait ton lettre égbé, to zonizindo de pepe, to zonizindo de manjedo. Bon, au camion sous son noir, bon, mino a camion. Mais il est tout chochi. Oui, dormi to ihodo jiwe yawe. Dormi to gigoze na jiwe yawe. O to ede yoro Christiani. Be nungbo Christiani jawe ya. Kai yoro ede do sinseno. E ho cambio susu. Na ofrugo agun jiwe yawe to me egbe. Ide owe oze atondodo, oze 4-6 rodoro. E lo di agun lo to susu do to egbe. Mo wa nyirando go agun lo me do. Bon, était singa hengbeto dendo nyirando. Oui, on y a comme dit, mais péville na jiwe ya to besoin tome. Ni quand peut-être péville na Christ to a été tome. 1 Pierre 2, versets 11 à 12. Oui, titan, épistole Pitaton. Verset 2, 11 à 12. Mi wana emi. Mi wana emi. Nyeso vemi. Vemi de lui de lo Christiani to egbele. Mais au to Christi ton le mais mi to afoze nous do afodo mais Christi ton le vemi to viveme. Di accordez-vous. Di accordez-vous. Di wachinu. Di washinu. Mi joago son wa tuntun agbasa ton ko. Et to vive avant to agumi ton me egbe ayodi de go. Mais il est isora bido basi Pierre wata. Bono titon ah mais là nous kaka mon wa plutôt jouer yo eton to segui am vraiment sogui nyon me si mai arrive mai chambre de passage les ando mi gbogbo vile ba ye gba na to egbe kai Christian ngo to egbe wa lo ni le ma sogui zizani le ma sogui avant we den yawe gnore to agunji ro su to fin wa to nu ma pe gambasi e debe je na agunbire et ton enseignant parce que même quand des bédou la mêlée même quand on est béaté manglé ouais zone to vivre mi to egbe Dominique Diago son wan tout agba satan le mais et to àwọn fun re alindon et to àwọn fun re alindon ouais zone je gan le mais t'as dit Christian ide anyi ils ont rodé des monondi ils ont dawa ido kuno monon si parce que ouais zone l'autre Jérémie 8 verset 15 et là maintenant Jérémie ni manasio to jre amawero Jérémie 8 verset 15 mi do nukun jijo mina do nukun jijo mina hode yeno wa zanzon yeno wa veille de prière wa Moïse no yena hode kaka ibunu hode kaka bunu blanu kaka moto nukun do ete jijo shigba dagbe de mawa dagbe de mono wa ne parce que mi gochi ete on wa tutun agbasa ton me mi gochi o feme mi goji nous ma sogbele me nous eze oglodo yin ko Christi ton lego wene no joro suno jomendo Dieu abandonne Dieu no jomendo e jo edo andawa kaka zero ama adonu ku jijo sigba dagbere ma wa bodo na o jere azon egboton de jere azon egboton bi auto zon le o tinto go wene no Dieu no jo alo meno alo mena satan e yin ne do ele no na mete e na te do go ama no no te do mengo ama ye no do nu ku ete azon egbo et son DJ auto no DJ ouais odo ayego da yego avosisa you know ato avitra ouais no camera chonka dero howe nga Dieu yo lo vewe je lo mention mine fite ka ti fite zen kudu mile soudé ouais oh 1 Pierre 12 là oui non walo mitoni ni dagbe to ko sile walo mitoni de dagbe to ko sile sheshen bo no cambio to egbe
de walo mi to yin dagbe wele na mo nu kon to aguntan le na nu ahan to buvette me ka bu jai won do teme don le to buvette me walo yin dagbe ni bo ino lo oluso si teme ni amo e ma so gbe me walo ti zan dagbe le amo e walo mi to ni ko sile ete mi do mon vonet mais mon coton le ete na no ze mi do vo na me mon coton le nous sommes pires que les païens. Je m'en sors pour leur parler pépé mais do le yeto hododo mingo de to hododo mingo di nyina wato amo ya ni lo nous comptons mi tole po mi po no nu gbe nous comptons mi tole po mi po no wa lebe gbe te gbe mo nous comptons eze yondo keke yi bio chambre de passage amo yeto hododo nyiko Christi mananjo edo amo menele et ça gbogbo don fe gbe pour ma so do awo lo baba wa church so konte u gan amo avun e bo to mi me gbo no avun le kan amo e ma so gbe e ma je ino mi me mais comme les blancs no en jiwe yawe e pour jere do tena na nevojo e jere ni nevojo bo dite me na Christi plan to bezan e to me bon azon dagbe mi ton dali ye na to pinpon na ye ni no pa gigona ji ko ye we azan o drapon ton gbe epe we le nje to kra to na wa we le nje ro suna na frimi bonando le bla nu kon hia mais to egbe no yin na wa ndo ke beto rien li we ton le gble mo yin ando dali amo nu wa mi ton le bi wa gona yin ando sizan mi ton le po wa gwa yin ando e mi gbo mi no gbo yin ando dali mi to ndo to yin ando me mi to zonizi mi no to zonizi gbo yin ando dali. Et ma sogbe, Osée 13, verset 9. Israélié. Yayi usudo. Amo tukra wa mi ji to egbe bo mi no to pinpon. No yo gu mi ton le yeze na ite. Yeze na kosile. E mi pon to agun mi ton mi to egbe. Mi na mo no kosile no wa bono adin horengan. Boeze bougie boko de na ebo na e o sin kikan sumbu me sin agban kon sin ye no mo hrengan mi le su de ka to tolo kon mi do dio le ma ho cambio ta mi no cambio mi ne re wona cambio ete ka jijo poison we lo to avance na mi to egbe verset 9 Israélié ya agunsisin we no ton ye christiani oui ye yin wusudo anyi wusudo na ye tin agodo ogoe ajagodo jiwe ye ogo oui le je zeda ile. Nous nous amusons avec les commandements de Dieu. Ah bon. Ouais, ils ont mis dans ton Galates 3, verset 23 à 27. Et donc, j'avais dit au Sendai, bon, c'est notre ali plomb, mais kakawa pla ici. Aussi, on a un beto de ici, il y a un beto de ici. Shiba. Wepo ici, Yeko Wamido, Singlo. Ah bon, Yeko Plamido, Singlo. Ah bon, bon, nous, j'ai eu un an, mais il y a eu un an, no ite file mi jagote lo le mo no je do mini ba tito de o ze la ibo do mini basi e do mini wa le ni we mi le mi gbe dai wa to juro mi ton wa yeso gron mi dai no te pon yise e na so ya gbon godo ina amo o se no pon li mi kaka amanyo yin sin fite yise do na wate an jagodo jiwe yo we e no ani ami no han to ton no we an je fun bu chan gro le du ato seme je na jiwe ye ni ma sogbe ene utu o sewe me kunto na o hemi wa Christi de o sewe me kunto na no hemi wa Christi we da ma yin na ja Christi de ma kan pe Christi ne we zo no do amele do mi to church ye mi to sisi me do mi ko pe he Christi ai do mi ko yon Christi ye o ni so so dan don ama na ke de no from mi to zo me dans lo agumito na me susu parce que ces amis ton le mak pegan ato dewe mene pon ya so yon fili ate na ke ya yin ya ke ya je dugbe onyo kwa we to mi aju ambio kai paradise gbe mando polo onyo parce que ne je juro lo le mi gbe won na to egbe abo na ye no so we na mi na bo yise dali pe amo ye no so we na mi bo yise dali ko wa o zero me na mi o zero me Israélié Yayin wusudo na ye tin agodo ogoe ati agodo jiwe ye wego do alogoto wego fi aholu to we te divie na yo ni ro we to da ho to dan dia to yo alole
Amon, mais il est tombé, mais à mon idée, il doit avouer, il nous dit, bon, quand nous met. Amon. Quand j'atteins plus Dieu, il y a un signe de doigt, ni quand j'ai moi, signe de doigt, amon. N'était pas on est gandhi, mais il est non d'or. Amon, à nous communion, à ce quand nous, parce que communion de ton bail, j'ai reçu ton bail, micro-miné. Nous, les mêmes gars, on leur parler, on est gamin titre, il code des vomés à Dabou, il côté Christimé. À des apôtres 10, verset 4 Maria. Amon. On est gars, Christimé, ouais, titre, ma titre, il est vomé. Christi le quoi quand on a mais on est gars. Poro. Ouais, d'ado tu es na me ton yedomo. Na holu. De mi quoi a hovile po. Nyeko na holu de we to adisheme. Beaucoup so de c'est au homeglesheme. Homeglesheme verset 12. Ye don yina wa eflaimi ton bla. Amon, Dieu nous don yina mbal, ni ano ando le po nous don bla. Bon aze o po ton don baite. Tu non to mi ko. Ye don yina do ton do agban home. Ye to yina do do haji no point ton men. A bla nyonu ajipa men de ton le na waiji. Amon, mais le soukon. Et yon jon ji vi bo to aji do nous. Me mandé a ofie ça non waiji do. Quand on crée des noms, Adam des noms, oui. Moi, Adam, tu m'y boudou, parce que m'y dé, m'y on dit oui, oui. Mais donc Dieu, m'y dé, mais tu dis oui, mais. N'a m'y dé, mais tu dis oui, parce que Tito de osé là, il a les titres, les mille egbe. Voilà, tu dis oui, ton les voix. J'ai une mal les blancs. Oui. Visono, manyon mi non de ouais, ouais, na ni ojile. Ewo manoteto ten big bad. Diabonou ville ton l'homme mais bas. Amen. Donc Dieu si vous me non plus de même quand on lego. Jérémie 2 verset 17. Amen. Jérémie 2 verset 17. Il en va dire so alors les nando me kron logo oui. Jérémie 2 verset 17. Yeah. Mako kialo ye he rande we. Amen. Le Dieu do le makialo boyi oui. To he me. To he me. Ye ko gbe okuno ji ko ye wo to we dai. Okuno Dieu ye we amen. Mais les to nous mon quand on aller. Il m'a Dieu ye tomba. Il a souhaité délibérément na aider. Il do ma yi Dieu ye we ne aussi. Ba nous en le hete. Les bo to kuto meton il egba. Amen. Te wolo no igboni oui. Wenena ye do de we gbon ali ho. Devie était yetindo nalo wato aliho Egypte tome. Verset 19. Onyaka yela souton. Ah, nyando de wati lole dan de wati lole. Nando mekpon logo. Nando ba logo oui. Podo. Agojo yi godo toele. Nande donawe. Nande donawe. Ene utu. Agoje golo toele nande donawe. Ene utu vol ejero ani gowa Christi de. To we no pla. E ma manga gochi yando me manjo jomeni sous la loi 59. Verset 1 à 4. Amen. Dagbele mono wana na yando non. Dayego. Alors okuno ton ma kwete. Bon emando sogan problème. Je pe go na problème je le poa kan asuka to wan kon. Janta Israël to asufara on ton. Mais pe nu popo ji bo nu popo ji yo no azan ho wen ton le. On non kwa egba po dato gigo ran ko to no le me. Alléluia. Asuka da ho e. Oro no da ho e ye no da ho e. Alors to ma wete na no problème ne. Mo. Oto to ma pen. Bon emanando sogan se. Shiba. Nyina kan miton. Nyirando miton le to egbe. Wa zuma jewe is da lo to nu fu ibo pipon mi. Igmora ni be je fi an be je ro. Uno de din atero le zan uno je fi an zan je parce que uno no da ho. Asuka e avec le pipon e no tagbado no go no go de bon inu kon. Bon non les mono on devient statique. On tendro quoi c'est comme le serpent qui se mord là que et on lit les caca bon on go on lit les freins on lit les freins to pipon oui. A manger filer et on manger parce que ouais on sien on parce que on pour un petit toilette mais avant de chronique 27 Maria on pour à l'heure ton métier verset 5 6 là bon de non pipon ben toi oui ado y a ando bo lit les ado à l'automne bo pipon oui on a souka oui
Shiba. Nyina kan mi ton we klan mi son ji. Amon, danu wi wa mi ton le. Amon, danu wi wa mi ton mi du to sole ji. Mo gbe ko ju ye. We son jo chi la bo to pin pon mi. Oui. Bodo. Nyina ndo mi ton. Oui, nous kun ton wala son mi de. Oui, nyina. Oui, nous kun ton kola. Oui, ne mi da fa mana se. Mi via vie et mon sio. Nyina ndo wi wa bi. Danu wi wa lo le raison. Oui. Bon, e wo manado se. O ma dona so se mon se. Mon se a fa gbe nyina ndo no ton. Yo. Na. Alors mi ton zuma we na o. Mais il est tombé au tété, à gagner ton mec, là, aussi, il y a un monté. Là, aussi, il y a un bébé, il y a un monté. Charger, fier doit gagner au premier, j'ai mis à mi décès. Secrétaire, nous devons être barreaux, nous devons barreaux. Nous avons mis décès. Mais de cœur, tant de ouvert, soit oui. J'allais, j'ai essayé de vivre en zéro temps. Wa gume gbe ni so no ato no bla mo boko no hwere gun ezegbon sisin liji bo ori le de kema pe e no vire wa mene le je ma do balo ego e na do balo ego bi do balo ego ba am je no hui mo pe ko me awa su ye to no sien gbe am oui podo I love mi ton na nyina kan. I love mi ton le na nyina kan. No fro mi ton to la lodo we popo nu. O de mi ton so to nu gbigble do. De mi ton to nu gbigble do. Ise ona do kan pon ha. Be me ka no church. Be me ka yo Christi. Wa le blan, oui. Mende ma din we wen. Mo mende ma to we nugbo da. Ekpe. We de mi no da to egbe akwesin we. We zon to yiro we to egbe. Na ne vojo pon Christi dali na do horen mi awa Christi de bo ditemene to gbezante ma mo horen gan ni she ara mo horen gan ni she kwe do to na mo horen gan ni she o vitole na mo horen gan ni she asito na mo horen gan ni she sa ditemene ro gbezante me bon ara mo horen gan to yin ko Jesu ton me ni she Osée 13 verset 14. Nyena fli ye son alors couteau meton main. Endo egbe aigbe. Do dan de mi to wi wa ni le pu mi di ya lo sun me. Alléluia. Alléluia. Mi di ya lo sun me. Pour na Jésus lo kwa kan. Me pe nu popo ji bo nu popo pe ji na ne gbe ton cross mo na do hin tu kra mi ton re. Endo ai se to egbe. Do lo kwa kan me ogbete orengante. Jidote. Ine po tin de me. Bon, il y a les poulets vote nous cointons. Et dans verset 14. Il y a flié son alors couteau maintenant. Il y a des au cou là, il y a gogbezé dans ni donc oui. Ni cher. Il y a flié son au cou mais. Il y a flié son au cou mais. Na mais ton irando a mené au cou d'oté on c'est un cadavre ambulant. Maintenant emprunté mort on papa minton da holo po. Mené là to yi ta di o shio we. Yo couteau agbasa mo couteau gbigbo et toi il t'a dit chio toi iba amen mais nous aïe Jésus vous dit mener nos besoins te mais il y a frier son couteau mais au coué fié ouais azon na kanto ekpe Matthieu 3 verset 2 Domo minenvojo in very non vi blanco agito chile agino chile ya meto wen c'est to egbe j'allais les cautions à l'église tu les dit na holu longtemps c'est quoi Christi diamant mais là on a Christi manawa peut-être fité à monter et diamant et dia holu tano to c'est pas ya on ne va jo do me win mais ma gande me okuru ja parce que me le ma do on to bibo ton dit agbo ji ran do me ko wa wure ajiji me fité aje ouais, j'ai notre Ecclésiaste 8:8 Maria. Et là, mais les mandou on to bibo ton dit mais yo gande me okuru wa là mais mon quand on menti ya on ne va jo do me win na ehewe mehe yedo ho eton gbon onu yawe gan Isaïe ton verset 8 ene otu mi sesise heje na ne bojo e do pipon en tant que Christian en tant que odo Christiton e pipon ka yan lo mehe o enyon Jesu ngo fide to klate awa filole ambete aze jijo odo fan ama awo so do apunte ama awo bete wo so do apunte
adonze sise jenaite dagbe fide tu klate awale anze jijodo tero friend fide beto to awo vemetere aze nu ki kona mene aba yamaso mene na do zingilite na do tu klate amo walo to dointe pipe to ai hon lo me mi sole to mi homendo mi tindo Abraham na oto mi tomblo na yeni dona mi do di kuya we sogande o vison zanu heleme na Abraham épée amo donc de jegbetoni bayi doni o welo monde ton téton aton verset 23 25 na o me po e wanyina o so kwete to gigoji kuya we tongo o me yeto wesuna vonu mo jomio eton dali jomio Christi ton wezon do to Somme 103 Maria verset 10 11 et lo de o non diga den do igbado mo dagbe wan yo kru no ton les blanes ton tito mide wezon boy Maria yirando ko maka komblo jo mon jo yirando avant tire do re ni jo 20 no do kuya ton to boko da do gro nan lo amo we ze nu kundo mi go to pipon agbo chi danu wa me anku boku boze kugo bon frigo etin to Christi Jesu me bon frigo etin to Christi Jesu me me ji ko ya we zedo nu ko na no yin oye sunu bon yise me Jesu lo yan ali holo amo Jesu lo yente ali holo ogbe on gan ji jo ma tito yin ko le vo me ane teme do bezan teme anamo on gan yi to huwe ton me na do la dodo eton na jijo na do la dodo eton na gigo nyando hoho ye walet do ton ututo li sisien ji ko ya we ton me amo adon sien li to kra na wa jan we me aro to kra ma mantin to kra na wa sigba men sien li bonote do hukan loji bonote do alenu Christi ton loji ile mo hon gan yi 25 amo de holo teni we zo to vive wo to pataki do adona wole awu ai hatu eton bo Jesu Christi do gbezan teme adona wole ai hatu eton de Christi lo man tito ai hatu me bo tito gbezan teme ena ko pele ndo pe Esaïe 40 verset 1 2 mi mio homena o menchele mi mio homena ye we ji ko ye we mi tondo oui mi do ho mi mio en Jérusalem bo da kwa ran do awan funfun eton vo alléluia eno aten ko bo Jesu adi teme no gbezan teme to kra de ji atene le no di pe atele bo wezunji bo to seme jene no le pe do podo to inko Jesu ton ni she amo no le podo me adona we de bo yi se we isojo nyando eton na e ko moyi amo eno ayi Jesu se irando to le po enji jona to inko Jesu ton me ni she do gbe aweji son alo kru no ton me na nyando eton le po son alo kru no ton me verset 6-8 ogbe lodo mo dakwa e wo sodo mo akwa tewe nyenando agbasale po we ogbe beto no kujan we bono yo kon igbe gigo eton le po so ta edi vovo danji ton ogbe no yo vovo sono kupe na gbegbo ku no ton ko yin no ego ko yin son ego utu ai no agbochi nyina ndo me gbegbo je ton ba ite e no ton son me de mon les on ite gbado to fue kabi azin to fue bon no wa ite le de pe mon ba ite e mon sogbe oui nungbo ogbe we gbeto bi ogbe no yo vovo sono kupe shigba ohoji ko ye we ton na to te kakado yi ite mi ando here my friend di ohoji yo ton mo we no ze Christi lo do ite ai ha meton me mais ele tin e ohoji yo ton re ona dengba te do ite bi o su ka pe Christi lo kun e mo Jesu lo kun be no to nu ko so do me lo kurote awon me ne le yin eton ko susun we gbeton me amo eno ado akona ho jiwe ye ton boto holo ki ya to egbe so holo yin ogbe lo no gbo bi o meme bo nu kuku le no bete eno gwa ite onu ogbete Jesu na ogbe me po to egbe Somme 95 verset 7-8 na
e wo we ji ko ye we mi ton Jésus lo e ji ko ye mi ton na lo to. Jean 10 verset 30 Maria. Et do to po yen po lo po e. Jésus lo yo so we yo vi wo so ite bigbo wiwe. Aton le po e to po to wo me. Wo ji ko ye mi ton. mi ule so we o me yin dugbo e tonton le gbo alo e tonton Le bo alo e tonton mi be. egbe eyin mi ma se ogbe ton E mi na se gbe ton to egbe. mi he ai ha mi ton siemblo Ah, alléluia. hallelujah Joy ha to donne bo. Na do ba no tenton. Jo bezan to donne bo. Na ni do zande bo mla yin po. Ale po renga po na yin. Renga na so kon lo ko to egbe. Niche. Renga na to to bezan to le ko me. Niche. Révélation 3 verset 19-22. ye o me so ha he yin wana we yin no wo he Alléluia. hallelujah Un no hoe ko titi tonto Dieu to egbe. Mo he o kru ton e. Na ndo mo gbe yi. Na yin wana wan ye ton kru gba o. Wan ye ton supo ran gbe to we zo de zede. Bro san vo na yin po ye po. Wan te kru gamo. We zo ma diro mini donc ma lo pare pepe ben. We zo to avase na mi. bo so no ko ene utu Ene otu. na ye ni do vivenu bo le vojo Do vive na do ne vojo, oui. do ayego Do ayego. nye site to hongo bo to hon huhu Jesu to hon kuku na we. eyin me de pepe se ogbe se Ayin do asegbe ton ogbe. Rengan ton he na we to egbe. bo won Bo hun. nye na bio ko gbe wa de Ah, edo mi na bio egbe wa. Jesu na bio kwe to egbe. ni se Jesu na do zando kwe to egbe. Niche. Eno ahun lo e mo. Ohun lo yan e ha to e. Adona hwa e ha to bo neteme. Pe na sieme. nye na so no du dronu ewo Edo mi na du jurete do te friend. Ni ado besoin to mi na no do hoto no vi kanu me. E me te dite o gan poison me te dite no vi. bodo Bodo. ewo he nye Ye po po mi na no do ho, mi na no do ajuru ro po. ewo he gba wan we nye na do sian yin he Amo, me de hona wa to ton e hon ton ele. Me hona galilo e hon ton. Danu wa e hon ton. Me de alo e ton so ete nu ma pe gan e hon ton me le pe. Me zedero afo donu e ton to nu gbo me le. Me ni le na me te we nye na do sian yin he mi me to ni le na fin sheji na sen he to fin e ton yi. Me le na do ko he. ile nye ga gba wan o so sian yin he o to se to Amo fin ni e de to dido oso e no pipe kaka yo ku. Bo sin adusi lo jiwe e ton me do. E Jesus gan do gan bo ni pipe. Ana do po poto paradisi. ni se ewo he tin do to Me tindo to gbo eni se onu Ah. he gbigbo to dido ran to agunle lo egbe bo se. Ma kwa fun po ho lo poblo. Ma kwa fun po ho lo poblo. Verset 15-16. nye nyo azonto we Ah, je yon mi won. E yon azon me po ton le lo poropo, oui. do Do. ye mamio Ama miyo. mo ye mahunzo Gama so hunzo me ile to wululu mi me te di ajon kwe. Je mo do na ko pele ko. Fi de gbe do na hun ti be ma mo e. Eyo, fi mo ko to ma tin. Oui. nye nyo do Njuro do. ye ni gbo Ani gbo. bo mio Ah. kavi Kavi. ye ni hunzo Mio kavi ani hunzo. Soit tu es chaud, mais tu es froid. Soit à ton mime. Soit à ma tito Christian il aime. C'est à toi de choisir. Mais à folo poto kwegbe, à folo po gbangba. Ayo di deni. Je ma yin wona. On do balo mengo we. Oui. be De. le ye ni gbigbo bo mamio Bo ma mion. bo ma so hunzo Bo ma so hunzo. nye na suru we jagbonu so Jesu o ma ni se me dike. Jesu ni gba wa. ni se Jesu ma suru men de. ni se Wezin Jérémie 5:5 je nan dodo. Et je nan dagbe. Wezin doto. Jean 1. Verset 12. Njoro ani nye ofi. We hon ton poepo. Jadi de mi joro do. shigba Shigba. yo me so ha he yi le Me so he yile. ye we ena ojoje na Ye do we le na droje na do le zo zoite visunu jihwe yeweton. ye do Ye do. me he yi se to ni to Me mele yi se to nye tomele ekpe.
Jésus n'a dit que me pona yo vine. Nishe. Mina do ale etonle. Nishe. Ina hia mi tairi dodo. Nishe. To inko Christi tome. Nishe. Alléluia.